So, good evening, everyone. I am Jubin A. Buhia from Northeast Mindanao State University, Bisley Campus. So, my topic is all about Bojes approximation method. So, what is Bojes approximation method or BAM? No? So, Bojes approximation method is an iterative technique used to obtain an initial basic feasible solution for a transportation problem with the goal of minimizing transportation costs. It works by computing penalties, the difference between the two lowest costs in each row and column. The method allocates supply to the lowest cost cell in the row or column with the highest penalty, then eliminates rows or columns once their supply or demand satisfied. So, ang Bojes approximation method, it is physically used to minimize transportation costs, no? It also obtain an initial basic feasible solution. When we say basic feasible solution is i-balance niya ang demand of supply, no? Even minimize niya ang transportation costs. So, it also works by computing penalties in the difference between the two lowest costs in each row and column. So why is Bojes approximation method or BAM important? So Bojes approximation method is important because it provides a fast and efficient way to get a good initial solution for the transportation problem. A solution that is usually closer to optimal compared to other methods, such as northwest corner rule or least cost method. Reduce computation time before applying optimization methods like Moody or Stepping Stone. So, Budget's approximation method steps. So, natin upat ka method din, no? So, below are the steps involves in Budget's approximation method of finding the feasible solution at transportation problem. Step 1, identify the two lowest costs in each row and column of the given cost matrix and then write the absolute row and column difference. These difference are called penalties. Identify the row or column with the maximum penalty and assign the corresponding sales, mean, supply, or demand. If two or more columns or rows have the same penalty, then we can choose one among them as per our convenience. Step 3. If the assignment is the previous satisfies the supply, at the origin, delete the corresponding row if it satisfies the demand at that destination, delete the corresponding column. Step 4, stop the procedure if supply at each origin is zero. Every supply is exhausted and demand at each destination is zero. Every demand is satisfying. If not, repeat the above steps from step 1. So, muna yung mga steps na kailangan nato sundon kung magkuhan ta og magamit ta og Bojes approximation method. So, natay uh, Bojes approximation method example, no? So, para masabtan yun nato og maayo ang Bojes approximation method is magkuhan tag example, mag-solve ta. Solve the given transportation problem using the Bojel's approximation method. So natay duha ka kuan, no? Duha ka category which is ang factories of destination centers. So ang factories is na dira na bilong ang F1, F2 and F3. So ang sa destination na si D1 na D2 D3 and D4. So sa kilid is na dira ang supply and sa ubos is na ang demand. So adiseta mo proceed sa to ang steps na kailangan natin sundon para makuha na to ang Bojes approximation method is ato sa isolve ang kung balance ba ilahang
supply o ang ilang demand. For the given cost matrix, total supply, so ato rang plus ang ah, supply o ang total supply o ang demand kung balance pa siya. So, 50 plus 60 plus 25 is equal to 135. Ang niya to ang total demand sa kuan is 60, 40 plus 20 plus 25 is equal to 135. So, ang total supply o ang total demand is balance yan. No? So, it means pwede ta makaproceed sa to ang Bugil's approximation method. So, step number one. So, sa step number one na to is kinahanglan ta identify the list and second list cost in each row and column and then write the corresponding absolute difference of these values. For example, in the first row, and 2 and 3 are the list and second list values. So, as you can see sa tuwang sa tuwang table or figure na nakita nato dito sa tuwang PPT is natay kuan no, kaniyang natay row difference na giad sa tuwang table. So, sa row difference is na diri ang 1, 1 o 2 na kuan na mga number or mga value. Then sa tuwang column difference natay 2, 2, 2, 3 og 1 no. So asa din ni siya nakuha guys no. So kaning sa to let's focus first in the row difference. So sa row difference is nabay tay ko sa F1 ta no sa row sa ito ang F sub 1. So sa F sub 1 pangitaon nato ang pinaka gamay dira no. Then pinakagamay nato is 2 man, di ba? Then nisunod dahil ng 3, no? So, sa step number 1 is kuha ang daw nato ang difference between the lowest two value, no? So, ato na yung minus 3 minus 2, which is equal to 1. So, mo nang 1 ang row difference sa ato ang first row. Then, sa second row, maura gyapon, no? Kuha na gyapon nato ang 2 list 2 list value no. So more gyapon na 3 3 og 2 minus ra gyapon na to which is maka-come up siya og 1. Then sa 3 is more gyapon siya natay 1 ang pinaka lowest value is ang 2 then sunod pod ang 4 so 4 minus 2 is equal to 2. Then sa tuwang column difference is mag-focus na po ta sa column. So, sa first column, naatay kuan pangitaon nato dira ang two lowest value no which is ang 2 ug 3. Then ato din na pangitaon ang difference between the two on that value. So nasa difference na 1 kay 3 minus 2 is equal to 1. Then sa tuwang second column is napo dira ang atuang two lowest value which is ang 2 ug 5. So mamili ra ka ana sa ila kung asa imuhang pilion pwede kani, pwede pod kani. So para sa kasar na so na siya difference na 3. So sa tuang column 3 is uh, napoy duha ka kuan no to lowest value which is ang 2 ug 3 2 ug 4 so na siya difference na 2 so sa column 4 is mauro gyapon nato ang process kung gyapon nato ang two lowest value which is ang 5 ug 3 minus nato na siya kamam siya og 2 na difference no so mo na to ang first step so sa oy sa guys something na kuan estimate
Sorry for the delay, guys. So for step number two, uh, now identify the maximum penalty and choose at least value and get corresponding row or column. Then assign the mean and supply demand. Here are the maximum penalty is 3 and the least value is corresponding column 2. For this cell, mean supply or demand is equal to mean 50 or and 40. Allocate 40 in the cell and strike the corresponding column since in this case, demand will be satisfied. So, para ma-explain na og tarong, ako na lang i-explain sa inyo into sa tuwang dialect, no? So, first, sa tuwang kuan is mag-focus ta sa tuwang kuan, ah, sa tuwang column. Ay na naman tayo nakakuha sa tuwang, na naman tayo nakuha na value sa tuwang row difference ug sa column difference. So ang step number 2 is pangitaon nato ang pinakadako na value between the row difference and column difference. So as you can see, natay 3 na natay value na 3, no? 3 which is kanang naka-highlight na yellow dira. So mo na yung pinakadako na value between sa tuwang row difference ug sa tuwang column difference. So ang 3 ba na difference kanina value na 3 is nakuha nato na sa tuwang difference between the 5 on 2. So ang 5 and 2 na dira, no. So sa ilang duha is ang pinakagamay is didto nato ibutang ang allocates, no. So kanang murag box dira na 40 dira nato na ibutang ang allocates. So since ang atuang total diri is 40 we to atong table dito sa babaw, 40 man to dire sa tuwang demand, no, sa column 2 is na siya ay demand na 40. So ibutan nato dira 40, 40 siya dira. Then sa tuwang supply is napoy 50 kani siya 50 kani 40 po na siya dira. So mamili po ka sa ila kay as you can see sa ilang supply ug sa tuwang demand is ang pinakagamay baya is ang 40. So didto ta mag-minus sa ato ang pinakagamay. Minus na nato ibali siya ang ibali siya ato ang gamiton para mag-minus sa iyang kagalingon ug sa ato ang supply, no. So 40 minus 40 is equal to 0. So 0 na siya. Then sa tong supply is minusan gyapon nato. Kung sa atong gibuhat sa demand is may buhaton po nato sa ato ang supply. So 50 minus 40 is equal to 10. So napay 10 na bilhin, no. So sa atong demand sa column 2 is na-eliminate na nato ang atuang 40. So, ma pag na kay since na-eliminate nato ang kuan is ang atuan na din na ah mo tong gitawag na ganihan na exhausted, no, which is dili na nato sila gamiton kay na-eliminate naman nato. Eliminate nato nito, element po nato na 5. So ang column 2 is dili na siya gamiton kay ang demand niya is 0 na. 0 na. So it means kani siya na column is kuan na siya exhausted na. Dili na siya gamiton. So no. So next. So step number 3. Now find the absolute row and column difference for the remaining rows and columns. Then repeat step number 2. Here are the maximum penalty is 3 and the less cause is that responding row is 3. Also, the main supply and demand mean is 10 and 60 is equal to 10. Thus, allocate 10 for the cell and write down the new supply and demand for the corresponding row and column. So, sa tuwang kuan, step number
3 is ang process na to ang gigamit sa step number 1 is ato arang balikon siya no. So kuang gyapon nato ang difference between the two lowest value no sa tuwang supply o ang tuwang demand. So first is uh, first is direta sa tuwang kuan sa tuwang row difference no. Mag-focus sa first row na pud ta mag-focus. First row ta mag-focus. So sa first row ah kuha na to ang ilahang kuha na pod katong difference no since kanin ang column to is dili na ba ni siya gamiton so i-limit na to na siya gibali dili na to na siya gamiton dira so ang atong gamiton is ang column 1 column 3 ug ang column 4 so sa column 1 column 3 o column 4 is makita na to ang two lowest value no which is ang 3 o ang 6 so ato nang kuha ng difference nila is ah mo equal na siya og 3. So na siya 3 sa ato ang first row. Then sa ato ang second row, si pansin ay 2 og 3 no na lowest value which is ang difference niya is ang 1. Then sa ato ang row 3 is ang ato ang two lowest value is ang 2 og 4. Ang yung difference niya is 2. Then sa ato ang column difference sa tuwang first column, mao gyapon na siya ay two lowest value, ang 2 ug 3, kung ano yung difference is mo na siya ang 1. Then sa tuwang column 3, na siya ay 2 ug 4 na lowest value, yung difference niya is 2. Then sa tuwang column 4, uh, 3 ang 3 and 5 ay ang ato ang lowest value. Then ang difference nila is 2. Wala, no? Nanatay mga values sa ang row difference o sa ang column difference. No? So, proceed ta sa next step. Yapon. Ay na pa day. Ah, so, ang kaning murag dash diri, gidash niya ni diri kay ang second column baya nato as you remember na ang second column nato is ang kuan na baya kaning exhausted na it means dili na siya magamit so it means kaning diri is zero or simply as dash na siya dash no i-dash na nato pag exhausted na. Next is step 4. So for step 4, balikon na nato ang step number 2. Repeat the above step. Step 3, this will give the below result. Step, basically, marag yapon to na itong gigamit ganiya sa step number 2 na ang pangitaon na to ang na value. Pinakadako na value sa sa to sa ay dito sorry guys sa dito step number 3 dito pangitaon sa nato ang pinakadako na value deserta mo proceed sa step 4 no so sa step 3 pangitaon din nato ang pinakadako na value sa row difference o sa column difference so as you can see na highlight na niya diri ang pinakadako na value which is 3 no so asa din nato nakuha ang 3 so nakuha nato ng 3 ganiyas katong nag-minus ta sa ato ang 3 og ang 6 no so nakuha nato ang 3 so asa man ta mag-allocates day so as you remember mag-allocates ta no sa pinakagamay na value sa ilang duha so
kuha naman nato na ang pinakagamay na value sa ilang duha which is ang 3. So dira ta mag-allocates. Since ang atuang kuan ang atuang value sa atuang demand no sa first column is ang 60 man na. 60. Yan diri sa supply is ang 10. Yan diri sa kuan 60 ato i-circle no. 60 lang na kuan ay sa na tanawan ng 10. Sa nang tawon 10. So 60 dira. So gikuan niya na dira. Pamili ka dira sa ilang duha kung asay pinakagamay no. Then imo din na pangitaw ng difference sa ilang duha or i-minus nila. I-minus nimo sila. So mo na yung gibuhat diri. So gigamit niya ang 10 kay siya man ang pinakagamay sa ilang duha. Then gi-minus nila sa ilang gi-minus nila sa iyang itself and sa katuwang sa demand na value. So mao na diri na 60 minus 10 is equal to 50. Then 10 minus 10 is equal to 0. So exhausted na siya kay 0 naman. Then diri is napa siya bilin na 50. So it means kanina ro kay 0 naman kani siya na ro kani siya na ro is exhausted na. It means dili na siya magamit no. So duha na ka kuha na to ang exhausted which is ang first row o ang second row. Dili na siya magamit. So ang nabili nato na kuhan is ang first column, second row, uh, first column, third column o fourth column. Unya sa row is ang second row o ang third row. No? So muna na yung nabili nato na kuhan. Kailangan kuha na nga kailangan nato yung ikuha na yung allotments. Next is step number 4. Sa step number 4 is pareha gyapon no. Sa step number 1 or step number 3 no. Kuhaon ra gyapon nato ang difference sa between the two lowest value. So adisertahan na i-highlight sa nato no. I-highlight sa nato ang kuan kani exhausted na mga kuan kani highlight nato ni siya. Highlight nato ni siya no. Or sa kani siya kani exhausted na siya dili na siya magamit. Yan siya. Then nagyapon ta proceed ta sa second proceed ta sa second proceed ta sa second row. So proceed ta sa second row. So sa siya dito mo proceed sa second row isang ato sa ibot nga dash ang ato ang first row kay exhausted na siya. Exhausted siya or dili na siya magamit. Then sa second row magkuha ra gyapon ta sa two lowest value no which is ang 3 o ang 2. Kuha na yan difference which is mag-equal siya into 1. Then sa third row is na siya napay 2 o 4 no na lowest value which is equivalent to 2. So sa first row is duha na lay at first column is duha na lay number no or duha na lay a value. So ato ang kuha ng difference niya is equivalent to 5. And sa tuwang third column is equivalent to 4 kay si duha na lang ka number so ato ra ang difference niya na. Then sa tuwang fourth column is 2 ang difference. So sa atong gingon na ha kuhaon ra gyapon nato sa kuhaon ra gyapon kuhaon ra gyapon ang pinakadako na values between the
two differences which is ang row difference o ang column difference. So as you can see, na-highlight na niya ang pinakadako na value no na kuan difference. So 5. So diri man nato nakuha ang 5. So katong as you can remember niya as I said na kung asa ang pinakagamay silang duha is didto ta mag-allocates no. Didto ta mag-distribute og ah value depende sa ato ang pilion or kuan gyud majority na pilion gyud ang pinakagamay na value no sa supply or sa demand. So then diri sa tuwa is ang two may pinakagamay so dira ta mag-allocates or dira ta mag-distribute og value. So since kuan man ang sa ato ang demand is natay 50 50 dili sa nato na dili sa nato na ano ng 25 no. So 50 sa focus ata sa 50. So diri pod is 25. So focus sa 25. So mora gyapon sa gibuhat ganiha na kuan mora gyapon sa gibuhat ganiha. So ato ang kuan difference ang ato ang kuan mga supply ang ato ang supply o ang demand. So since ang 25 ang ato ang gikuan kay siya man ang pinakagamay na value no between silang duha. So ato ang i-minus. So minus nato mo na siya diri mo na siya nag-minus siya 25 minus 25 is equal to 0. Then diri 50 minus 20 is equal to 25. It means na exhausted na ang ato ang ah kaning row number 3 no. So dili na siya magamit kani siya. Dili na siya magamit. So nandere no makita o ano na siya no. Exhausted na siya. So isa na lang ka row ang ato ang nabilin. So wala na siya. Sa reason. Proceed na ta sa step number kung ano to. In this step, the second column, so proceed na ta sa step. Next step. So sa step number 5, step number 5. Step number 5, again, uh, repeat the step number 3. So the previous ko ano, since napamay nabilin na kuan, sani, kaning mga value is ato kailangan ginato na siya ah, kuan, i kuhaon na ato dapat ma-zero na is equal to 0 na siya. So, let's see. So, let's resume, no? So, sa step number 5. So, sa step number 5, since ato sa i-highlight, no? Ato ang mga na, kuan na exhaust na ng mga value. So, highlight sa na to. Highlight na to grid. Ito na exhaust na value. Kani, ang row 3 pod. No? Kani pod is na exhaust na to. Kani pod. So, as you can see, ang nabilin na lang na mga value or kuan is ang kuan na lang ang row 2 na lang no ang row 2 na lang hindi
Sorry, sorry. Wala, wala pa din yun ako ano eh. Kan siya. So, ang ruto na lang gid ang nabilin no, na wala na to na exhaust. So, ah again, repeat gyapon nato ang step number 3. Kuan gyapon nato ang two differences no, sila two lowest difference sa between sa ilang two na value. So, as you can see sa to ang row row 2, focus na dire sa row 2 no, kani siya. So, naman tayo duha ka lowest value ni dira which is ang 2 ug ang 3. So, paano na to ang difference lang duha which is mo nang 1. I-dash lang nato tong na exhaust no para sa ani ang row 3 is na exhaust naman. So, di na tayo kinahanglan dira mangita og difference. So, sa ato ang column 4, isa ra man kabalyo ang kuan na magamit ato dira. So ato na lang na i-copy. Copy na lang nato na ang isa kabalyo dira which is ang 3. Sa ato ang column 3 pod is more gyapon sa column 4. Then sa column 1 is more gyapon. So next steps, next process is ikuan nato pangitaw nato ang pinakadako na value sa ilang between the two differences, ang column difference ug sa row difference. So, as you can see, 7 ang pinakadako, gi-highlight mo niya. Then, ang ato ang 7 is na siya ay demand or total demand na 25. 25, niya sa iyang row is 60. So, atong gingon ako ganiya, pangita ato gamiton ang pinakagamay na value. So, sa lang duha 60 between sa 60 and 25 isang pinakagamay isang 25. So, ang 25 ang ato ang gamiton. So, 25 minus 25 is equal to 0. It means kanina row or kanina column. Column I mean na kanina column is exhausted na siya. So, dili na siya magamit. So, ano siya, no? Then, 60 minus 25 is equal to 35. So, it means kaning root 2 or kaning duha ka value is dili pa siya exhausted. So, pwede pa siya kuan. So, as long na dili pa siya equal to 0 or dili pa siya exhaust no is uh, kuanon gyapon nato ang mga process or steps no na kinahanglan buhaton. Next is step number 6 no. Number 6. Sa step number 6, so napamay duha ka value na nabilin is kinahanglan gyapon nato na siya gamitan gyapon sa itong two difference no. So diyan lang muna siya. Sa ato ang first row is exhausted naman so dash lang gyapon. Sa second row is duha ka value. To orang kanina lang manabilin. To og 3. So sa 2 og 3 is ang ilang difference is 1. Yes, sa row 3 is wala naman exhausted naman siya. Diri sa diri 3 copy ra gyapon nato. Diri is 2 no. Na exhausted na ang ato ang second column o first column. So ano man na siya no. So ang kuha nato ana is pangitaon ra gyapon nato ang pinaka dako na value sa ilang between the two differences. So as you can see, i-highlight na po niya ang pinakadako na value sa ilang duha sa ilang one sa row difference o sa column difference. So ang 3 no. So asa nakuha ang 3 na diri nakuha ang 3 no. 3 so siya na lang man na nabilin isa ka number sa ilang sa
sa ilang column is dira na lang po ta mag-allocates. So since 15 ba ang value sa dira sa demand no sa kana na column is 15 no 15 na po na siya dira. Then diri sa sa supply is 35 man. So itong akong gingon ganiya na mamili ra ka sa ilaha kung kinsa ang pinakagamay. Since ang 15 ang pinakagamay, so siya ang ato ang gamiton pang minus or pang subtract, no? So 15 minus 15 is equal to 0. It means kanina column is eliminated or exhausted. Kani siya. So 35 minus 15 is equal to 20. Ang napagyapon dili. Kaning value na to is kuan pagyapon siya. Kaning napagyapon siya. So siya na lang isa. So pag-ingana na, proceed na to sa step number 6 ba? 7. Step number 7. So sa step number 7 is kanya po na to. Kaning gamitan niya po na to in the previous step except for one cell, every row and columns. Now allocate the remains for demand value for the corresponding cell. No? Ano siya? Since ang ato ang nabilin ganiya sa row 2 is kung ano lang baya kaning 20 na lang. So ato na lang i-allocate sa katuwang nabilin na value sa row ay sa column 3 which is ang 2. So since 20 is equal to 0, so it means kani siya is limited or exhausted na po siya. So pagkuha na since nakuha naman no na equal to 0 naman nato tanan mga value no or pagkuha nato is magkuha na din to sa ato ang total cost. So sa ato ang total cost i-times lang nato tong mga allocates na ato ang kuan gani ang designate sa every value. So para sa ani 3 2 7 og 2 2 og 3. Then ato ra na siya i-add no. So allocates times the number sa tuwang kana na column or kana na kwan designation. So 10 times 3, 10 times 3 plus 25 times 7 plus 25 times 2 plus 40 times 2 plus 20 plus 20 times 2 plus 15 times 3. So, mo total na siya og 420. So, sa imuhang kuan is sa imong total cost is 420 ang imuhang estimation. So, so that's all for my topic, guys, no? So, salamat sa pagtanaw. O please like and subscribe so, sa among YouTube channel. So, moro to guys. Salamat. So, good evening guys. I'm Bernie Oplas. Pasensya na kayo sa camera kay guba. So, unbalanced transportation. My topic is all about unbalanced transportation. This is all about problems, concepts, and solutions. So, diri mag-compute tayo og mga transportation problems in terms of mga shipping, mga price and goods in order to
get the equilibrium of supply and demand. So let's proceed. So what is transportation problems? The goal is to minimize the cost of transporting goods from sources, origins to destinations or sinks. So diri mabasihan nato nga asa nato nakuha ang mga free shipping kundi sa mga nagko-compute na ani nga mga transportation problems. In order to get the free shipping, we need to calculate the transportation problem into the equilibrium to balance the supply and demand, the price of transportation, and the price of goods. So definition of balance TP, we need to get the total supply is equal to total demand. So in order to get the equilibrium, so we need to identify if the transportation has the problems of not equals. So we need to get the dummy or another materials or another stalls or another business to equilibrate our transportation. So to further ado, we need to discuss for more. So definition of unbalanced TP, total supply is equals to total demand. So when we say unbalanced transportation problem, that's what we gonna solve to get the balance. So let's proceed. There are two types of unbalanced problems. Total supply is much higher from the total demand, or there is a excess supply. So in our country, it is what we call hoarding or hoarding of supply to para dili masayang ba, para dili makamkaman. But in our case, the price is rising. We get the hoarding, but the price is rising. So the system has more goods available than market needs. This create idle capacity at the supply side. So diri kibali daghan kay supply, but the demand is kokonti lang. So more or less ang mga price ani is mubaba. So kanang hoarding sa Pilipinas, it is a purpose ana gina-hoard nila or gina-hold nila ang kanang supply para ipagawas nila once na mutaas na. So let's move on. Another types is total demand or daghan kayong demand but kukunti lang ang supply. There is an excess demand. Unsa may mahitabo ani sa mga price, it is keeping higher. So when keeping higher the price, the competition is getting raised. The market needs more goods than the system can provide. This results in unfulfilled demand at the destination sides. So the transportation or the cost of transportation, we need to consider that the total supply in order to get the equilibrium. So let's proceed. So this is creating a dummy row. So price, let me explain the table first. The price is the 12.8 or the 369. So 468 and 00. And when we say RTX and dummy, it is a destination of the supply of the transportation and also the XYM. So there is table is all the route of transportation problems. So there sa supply, when we say 800, so need na to nga mag-supply og 800 and in order to get the demand of 800. So there is a X is we get 200.
ang M is we get 300, ang Y is 300. Tanaw lang ta sa row part. So ang R is 300, ang T is 200. Tanaw ta sa column nga part. X is 200, and in order to get the balance, we need to create the dummy, or we need to get the another route to fulfill this demand within the supply. This problem is supply is much higher than the demand, so we need dummy destination about the demand. So we need to get the another customer for our goods. So in these terms, the black one is the blank, or no goods. So in order to fulfill this block, we need to get the carry 300. When you say X, X is ang kanyang katapat is 200, in R is 300. So in the price is 12 and 8. Between price, the missing price is the lowest, so we need to get the lowest or missing price. The method I get is a low cost method, or LCM. So una, mutanaw sa ta sa column. So when mutanaw sa ta sa R and X, or R supply or X demand, there's no such thing as the same, right? The same or mas higher ang iyahang price sa goods na yan or supply, tapos mas higher ang demand kaysa sa supply. So murag less na sila dito but in M demand in R supply, it is a okay, because supply is equals to demand, so we need to get the 300 and cancel the 300. So all the market that price is higher, we need to cancel out. So that's what we call the black one. So in this market, when we cancel out the 300 at letter M, or the row M, it is a average destination. So bisag unsa nga adlaw, kanang destination na yan is talagang demanded or pwede kang kumita. So sa ating pag-ano pa lang sa pagka tanaw diri sa demand nga demand nga time is taking care, murag equal lang sila. Wait lang guys, dismiss na to ni. So let's move on. Now the T is 200. So ang between the T column is 369. The price is 369, but we get the 200 demand and 200 supply. So we need to put the 200 on the intersect, where is the 200 is intersect, and the rest is we get it black. So that destination is in equilibrium. So pwede ta mo kita diha og tuloy-tuloy. It is a steady state equilibrium. So now we go to the column X, and the column X is 300 and 200. There is an excess 100. So we need another column for another destination for the demand or another customer in order to satisfy this supply excess. So now we have a 100 excess,
100 plus 200 is equals to 800. So now the supply and demand is in the equilibrium 800. So this is how to solve the transportation problem in low cost method. So we need to get the equilibrium. We need to add the dummy for the excess demand or the excess supply. So that's what we call in equilibrium. That's what an important. So key values of understanding unbalanced transformation problems: enabling standard solution value. It allows you to perform standardized optimized techniques like stepping stone method or Moody method. So this is a Moody method is all about how to step up, how to put the business in that destination, or pwede kang kumita sa destination na yon to put up your business, that are mathematical design only for balance problems, supply and demand. So katong mga may supply or mga daghang supply dito pero gamay ang mga demand, it means it is ang imuhang supply is dili pa masyado nakilala dito, or ang imuhang goods is pwede pang mag create kag another steps para malaman nila na ang imuhang goods is goods, or pwedeng makatabang sa ilaha to get the supply equilibrium. So let's move on. Accurate cost optimization by correcting applying the dummy variable with a zero cost. So zero cost, unsa man ton zero cost? When we expect the zero cost, it is pag nag pangita pa ta og mga customer, dili pa ta naga-expect na naa kaagad nga value ang ato supply. So we need the zero cost first in order to estimate the expected price. Pasabutan pa man na kung pila gyud ang expected price. So first we need to zero cost. You ensure that the minimized total cost calculated by model reflects only the cost of actual physical shipments, including the cost of surplus or shortage itself. So when it is the total cost or the total cost of transportation. It is all about price cost for all the transportation in order to get the equilibrium. So sa to karon it is sa paghatod sa mga supply, daghan na kayo mga tawag nito ng demand so kaysa sa supply. So naatay mga excess nga demand. So sa sobrang kadaghan nga excess na demand, ang ato ang mga shipping is pwedeng sobra-sobra ang ilang kita kay daghan makayong demand. So in order to lessen this tawag nito ng supply ng carriage, we need to hoard the free shipping in Lazada or Shopee. So that's what important of free shipping. So this method is not just taking the equilibrium of the system. We are taking part of getting back what we get to the environment or to the community. So let's move on. Identify excess capacity of shortfall value. The allocation of assigned to the dummy row or column in final solution provide crucial management information. Allocation, destination, identify ideal capacity or unsolved environmentary or physics sources. Allocation for dummy source, identify specific destination where to experience and fulfill demand shortfalls. So pwede po na ito mahibawaan nga ang destination ba ito is worth it ba nga supplyan or worth it ba nga na kuhaan og supply. Kay basin pagkuha na to og supply, ang demand is kakaunti, so lugi ta. So we need to get the equilibrium first in solving unbalanced transportation problems. So next, real world applicability. Value in real world, supply rarely equals demand perfectly.
Understanding this concept allows businesses to model and manage this common situation efficiently. So mao ganito. So ingon nang nakikita nato ang kung asa ta mo put up og business, kung asa ta mo balance og business, asang mas magana magtayo og business by calculating this nang put up. Ibig sabihin branch nimo, kung asa ka magtayo og branch, kay nakikita naman nimo kung asa ang shipping inana, asa ka mo kuha og supply, makikita na nimo kung asa ka mo put up og branch nimo sa imong business. So now let's move on solving degeneracy in transportation problem. What is degeneracy? It is the common good or the hurdle method in these problems of transportation. So in order to explain more, we need to proceed. So degeneracy occurs when allocation is lesser than m plus n minus 1. So degeneracy, it is only occur when the allocation is nearly fulfilled or merely executed to the graph. So simultaneous satisfaction of supply and demand solution. The epsilon method, adding a small placeholder to the independent cell. So resort enable to use the Moody method to find the optimal solution. So in this degeneracy, we calculate what is the most common good in that area or in that destination. So in that common good, kinahanglan dili gid na sila mawalaan og supply, mawad-an og demand. So diri it is makikita nato ang consistency sa isang lugar. So the role of non-degeneracy, the basic feasible solution is non-degenerate if and only if the number of allocated cells is exactly equal to number of allocation m plus 1 minus 1. So where m is a number of sources row, n is a number of destination columns. So mahibaw-an lang nato nga non-generate siya if it is all the numbers is equal or it is consistent. So once na consistent ang isang lugar nga ang ilang supply and demand, pwede kang kumita dito nga in the long terms, in the long run. So when you put up the business, mas maganda nga mag-put up kag business nga naay consistable or masyadong mataas ang ilahang degeneracy about transportation method. So transportation pa lang is naanay consistency, maganda magtayo ng business. So let's move on. Why does degeneracy occur? Degeneracy most often occurs during the calculation of basic feasible solution. So what we are doing now, so we need to calculate the basic feasible solution. A single allocation in cell simultaneously satisfy both the entire remaining supply or row in the entire remaining demand of columns. This eliminates both a row and a column from consideration in one step, resulting in one less basic variables than needed. So this supply and demand in column, we need to get the equality or the consistency. If there is a less than or the greater than to the following, we need to minus, we need to get the most common less. So here it is. So when we say about RTX and XYM with the same concept, the supply and demand. So tan-aw ta sa ng supply na atay 200, 300, 300. So supply nga 200, tan-aw pud ta sa iyahang intersection is 300. Tan-aw ta sa demand 300. So 200, 300 na atay visibility nga 100. So this 100 is not just tawag nito ignored. We need to get this demand allocation where to be found, where to transport the demand or where to get the supply. So there is a
200 to 100. So 200 is 200 minus 300 minus 100 200, it is 100. So the 100, it is a on the M. So M is 300. So in the intersection is 300 minus 100, it is a 200. So in 200 of intersection, about the column T is 200 on supply and 200 in demand, we need like equilibrium of consistency of 200. So it is in equal. So in that destination is in the equilibrium. So sobra-sobra pa ang supply. So kinahanglan pa ta makuha sa M, di ba? Gikan sa M, nakuhaan pa siya supply. It is a degenerable. So proceed ta sa column X. Column X is 300. It is a feasible inconsistency. So the whole system, it is a feasible. So in order to summarize, the R column, or 200 100, there is a price of 12.3. So this destination, or R destination, is feasible, it is consistent, bisag magkaiba ra sila og price, but the destination labi na sa R X intersection, it is a consistent kayo. So diri ano to sa column T. So 200 and 200, it is a visible, it is good. So and the rest is okay. So YX intersection o XY, it is a good. So pag pumunta ka sa lugar na yan, ang supply and demand dili gid mawala. So mas maganda nga diha ka magtayo og business or brands nimo, kay naa naman kayo transportation problems. So to ensure solve the problem, the most popular and efficient method to testing optimal transport solution, the modification that will be done Moody. The value, by knowing to use the method, you satisfy the M+1 requirement, which enables you to use powerful Moody method. The method what we are use is a Moody method. It is a the equilibrium method. We need to get the supply demand and minus the same, or the most mean, to systematically search for and confirm the true minimum total transportation cost without fixing degeneracy or struck at initial solution. So to validate the basic visible solution, the value, knowing the roles allow to correctly place in a independent cell to ensure the basic variables are linearly independent, which is necessary for valid solution path. So maugani na no. So once na magtayo kag business dito, pwede na siya maging independent. It means naana sa iyahang supply, naana pud sa iyahang demand. So it is kapag nagtayo kag branch dito, pwede na siya maging independent. So it is a valid solution path para mas lalong kumita ka. Dili lang basta-basta mamili ka og kanang lugar dahil nindot, kundi lugar nga naa kay supply, equal supply and demand in equilibrium. So mao ni ang degeneracy transportation problems. So to maintain model accuracy, the value, it ensures the entire solution process remains mathematically sound, leading to a single verifiable and optimal solutions that minimizes the true shipping cost for the company. So diri dili ilang kanang kumita ka, kundi mapaduol pa ka sa imong mga customer at ang supply. So once na nagtayo ka dito og mga business, dili lang ikaw nga dili na ka mahasol ang mag-deliver pa sa layo, kundi diha na mismo ang supply, diha na mismo muagi ang demand, diha na mismo muagi pud ang imuhang kwarta. So diha na pud mahimo nga independent ka. So by learning this degeneracy transportation problems, you are the kibali ginabalance nimo ang imuhang tawag nito ng ang imuhang solution, or ang imuhang tawag nito kanang mga problems in the future
to putting up the business. So diri dili lang ka basta-basta nag-expect nga inaani mag-put up tag business. Kinahanglan nato og calculation. So ariga things maura to. I'm Bernie Oplas, and God bless sa inyong tanan, and Merry Christmas.